Magandang araw guys. Dito naman yung mga kalapdos nyo guys. Yes, kalapdos natin Saldivia. Practice na naman kami uli guys. Yung aming iniinsayo ngayon guys. Ano pa rin to guys? Knife defense. Pakita na namin sa inyo guys. Una guys, posisyon natin. Sinaksak guys, buwas. Pasok. Back. Galing dito guys. Dito na guys. Galing dito. Suntok siya guys. Pag sumuntok guys, oh, lain mo lang. Okay. Wala na to guys, oh. Dandahanin ko guys. Tarak. Galing dyan. Ikot. Yan. Pagsuntok. Ito kasi guys, control mo na ito. Hindi mo nang sikuhin guys. Suntok. Control mo na. One more guys. Gandahan ko lang guys para makita nyo talaga yung tamang pasok guys. Ganyan. Pagsaksak. Iwas, oh. Galing dito guys, oh. Angat. Sabay pasok. Yan. Pag sumuntok siya guys, abangan mo lang, oh. Hila lang. Control na guys. Disarming na guys. Pag gusto mo i-disarming guys, i-hit mo lang. Masayo na guys kung anong gagawin mo dito. Kontrolado na natin. Halimbawa ito naman guys, pamalo naman halimbawa ang gamit niya guys. Ito guys, oh. Oh. Dito ka guys. Oh. Pag suntok niya, oh, angat. Pag angat mo guys, dito na, oh. Halos pareho lang. Pag suntok niya, oh, kunin mo na. Pag suntok naman guys, kamay-kamay, walang hawak, suntokin ka bigla, oh. Dito na, oh. Ganoon lang guys, pag suntok niya, iwas ka lang agad. Okay, suntok, oh. Iwas ka agad, oh. Dito na, oh. Halimbawa, dumaples ka rito. Pag ganoon mo, hindi ka nakapasok, oh. Dito ka na agad, abangan mo na. Dito mo na kunin. Pagkuha mo dito guys, oh. Wala na, control mo na naman. Pero ang purpose mo, dito ka lang. Pag ganoon mo, pag nakapasok ka rito, mas maganda, oh. Oh. Pasok mo na agad dito. Oh. Ito guys, marami ka na po din gawin dito guys, oh. Thank you for watching guys. Sana ano nyo, touch up nyo yung pinapractice namin, makuha nyo kunti. Magandang kwanto guys, dipinsa sa sarili natin.